Jay land use tayo. Ano di kasat no jay kwa? Kasat no jay panangusaryo dito nga area. So adati residential dagito ayan ti bagbalayo. Dati 85,829. So dito nga apokat ko di resulta jay nga inaramid mi nga lidar survey mi idi. So nga adanti datos tayo dito yan. Okay? And then adati open spaces, aduti open spaces yun dito yun. Dito nga area, jay light green nga dito eh. Dito yellow cut residential, ay natagin yung balayo. And then forested area dito eh. Parte dito yung kayo, jay area yun. Forested area ako dito jay dark green. Dito jay bagbagak nga parte to ti Natural Resources Management Program daw. Dito eh. Kasama kayo dito na mang-protectar di forest tayo. And then institutional dito di barangay hall yun. Kundi school. So institutional tayo. Barangay hall, eskwelahan. And then di pathways tayo. Na-identify mo butan dagito kalsada, dagito creek yun. Damot di creek siya di bantang baba, di likod niya. Kita. So na-identify min amin apo daytan. So adan amin ti datos tayo dita. Tanong nalakan tulangan nga maiproseso to di ba? Especially dagitoy kwayo, dagitoy residential yo. And then daytoy di title property nga ko na. Daytoy di portion na daytoy lot 7. So daytoy yan. Na-subdivide na gito yun apo, dati individual lot surveys yun dito yun. So for approval ni in submitar min kin ni BCDA for their approval, and then later on patayo kin LRA, pa-approve tayo kin LRA the individual subdivision lots nan. No na okay yan, isunto ti panang patayo kin ni Register of Deeds, the titulo, may sa nga lote ngam nakanagan kini BCDA pa yan. No ma-i-award to kanya yon, si kayon ton di mangi-transfer dyan na ganyan. As jay apo. Hanga si kami ti mang-transfer, si kayo. Okay. Dalawang apo din yan. So, adanti subdivision tayo dito yung title properties. So, maroon tumat lang di survey na tayo untitled. Or the application tayo to SPA din. So kayo lang ma-approve dapat. And then sa kayo maka-subdivide. Okay? So, napay. Apay nga yung kami dito yung creek, dagito yung roads. Gamin later on, i-kwatayo kin ni city. Kaisudan ko timang maintenar dito. Diyan kalsada, diyan creek siyo. Then, dito yung untitled properties, dito yung pagbanak na yellow, adan to ti mangyari na subdivision plan na dito, survey, actual ground survey ko. Okay? So, dati 19 nga lots tayo nga identified, no dito yung 19 nga lots, kat nagigay adapay cluster, nagigay adapay lang ti babalay nga hanpay lang nga na subdivide. Okay? And then, ito yapo. Ti city gamin ka 30-70 ratio. So dapat dati buildings, infrastructure, the vacant lots and buildable lots dapat 30% pamadiay. And then ito dati green belt, open parks and building setbacks so dapat at least 70%. Dapat dati compliance tayo to National Building Code. So nga i-requirement to yung building permit. Tayo ko kamat lang ni CBDI. Hopefully baka i-kwamat lang ni Sir Bob dito. And then dapat walkable na yung access namin na lote, pathway tayo, dati kalsada tayo. And then barangay services, confidential. No, arami din minto jay master development plan may kaminto kanya yun. Damagan min no anya ti masapul yun. Mabalin siguro nga dakdakil pa nga barangay hall. Yeah. Adamot ti basketball court yun, adamot ti school yun. So siguro noon niya pa iti mabalin.
parting to the jay master development plan mo. Okay? Clinic. So, amin tayo na naibaga dito ay ma-incorporate to the master development. Emergency. Actually, madaman ti procurement tayo, di ba? Ni BCDAT, dati consultant na mga ramid dito na master development. So, collaboration ti BCDA, JHMC, then ni Barangay. So, amin to nga mapanunod yung ako, makababalin, inayon tayo to the master development. Dahil apo din yung sitwasyon nyo, di 30-70, halos makita yung mat ni, halos basic lang mat niya, 28 against 30, 70 against 71. So, pimasok kayo ije ba? Ije bagbaga ni city ngayon nga, livable community, apo. Dapat at least structures, buildings, vacant lot, dapat 28% or 30% isunan. So, at least, asidog kayo apo dyan. Okay? Gawin, dito nga area, nagtaktal dito nga forest yun. So nga halos, asidog tayo, EJ standard na 70-30. And then, dito yan. Status update, jay submissions yo. Lagi jay in submitter yo apo nga Documents. requirements, no? Documentary requirements tayo. Jay kumpleton nga 107. May 107 Okay, lang. and then adapay T 105 na kurang. Adapay kurang na. Ay, no pala. No documentary requirements pa gan dito eh. So nagadupay. And then dito lagi jay kurang ti documents adati 145. So nga siguro agpa kami. Umay kami ag-validate, revalidate ng bigat. And then the succeeding days next week ako tano ag-validate kami. I-check ni dagi jay na isubmit tayo adati checklist tayo kung mga nasurot. No kaya tumat ikanda kayo ti kopya jay checklist na diyan. Kaya makita tayo na anya pa di ko Buwan, may mayari. siguro agi schedule tayo mat lang ti panagumay yung mat ng opisina. Buwan. Isu ti mabalik siguro. Nakompleto yun. Siguro ang mo yung mata niya sino dagi to di kumpleto, di dapat kurang na, dapat di isu ti maging basis ni apo gamit para jay panag verify ni validate ni jay pa jay ngay si kayo para jay awarding na ba 25 palubos ni apo 25 apo diyan. So masapol nga talaga nga i-validate ni dito masapol kompleto kuma makompleto kuma before jay awarding kayo. Although nuhaan, siguro kailangan ti undertaking na kung makompleto yung pa jay dokumento ngam hangin na ito jay certificate of recognition mo pay. Kompleto nyo pay bago mga ito. Para agamat ati ka, bibintik pa yung mata-apo na. Ang mabalin na naala yun jay ko hanyan na isubmit jay ko jay requirements yun, amat na kayo ato. Yes sir. So, dito ato tagi jay issues and concerns tayo anya kanyari jay awan mat structure na nga lot claim isu na nga mabalin ako dito masapol adati structure so arog nga ti pagbasa tayo structure jay 1991 2001 2012 na census yung tagging mi or the inventory isu ti manging basar mi ijay pagbasaran mi ijay. Amin nga nainayon sa baling tuti panangpakanan kanyayo. No awan dinagan nyo dito yung listahan ni. Although adita kayo sa baling tuti ko ami i-proseso tayo dito. Tiunan tayo apo dito jay addan. Jada structure nan. I-requirements na. Okay, and then Thank you ada very jay much. matang ti lote. Among tayo mat nga lote ni BCDA apay nga ila ko yun. Okay? So, acquisition kung na nasa ginatang, ibig sabihin ginatang hanyo nga mabalin nga ilibak dito yung dati kami, dati records mi. Oh. Okay? Adamot jay gimatang jay balay.
or the Oh. building only. Okay lang mat siguro kanya media. Ta structure ko tamit na lote. Tapos dito dapat jay naglako ti lote kon balay. Dati 34. So amun mi amin dayta ako Hanya nga mailibak dayta. Dati document ko. Record. Okay? And then structure owners noted with violation to the construction policy on house repair. Nagajay, nag-apply po ti house repair. Naman yung sinurot yung plano yun. Dari, nag-extend kayo. Nakarecord ka niya may apo amin data. So, adati sanctions yun to. Makita tayo to J policies and guidelines ito. And then, dito kita niyo dito ni, hindi 1991, 169 lang. Hindi 2000, naging 322. More than, Siyempre, naganak. pamilya na yun. And then 2012, J structure survey tayo, 382. So malagip yung apo, J ko niya, J sinurvey ni J, balayo lang balay. Nung adagamin ti false na news, na balayo lang, J balayo lang, kano ti mag-segregate ada dapat solaryo. Ada dapat frontage yo, ada dapat area yung jaliko, jaigi, kajay. Alakpak! Ano din mismo nga balay lang Ang kay dapat pati ti false fake news. Fake news. Ada minimum. Kunyari, no, ikaw tayo, basta tayo yung national building mo, ada 3 meters jay sango yo, ada 2 meters jay igid yo, kung likod. Yan. Hanga jay balay lang, di masegregate. Kasama jay lote. Nga ada ti solaryo. Okay? Basta masurot tayo jay national building code. Awang mong problema dito. Ay, apo. Dito, yan kita nyo dito nangyari dito ito ni 384 ron, 2022 Dito, yung bagami na Duwa manan. siguro naisama dito yung 364 J untitled properties. Baka sigurado may ada tinaimayon dito. Sama i-J inventory tayo. Tagging tayo niya. So, iso ti rason, so nga umay kami manan, i-validate mo naman. Si taging na ikot adapan yami. Baka di may sa nga area kami ko, ada ti Yay itaktor mo natin na itataging balay. na. Tayo mo. Yung gayan Dito dito pag-usapan naman dito. Presentation ng Apo di ba? Comparison ti 1991, 2001 kung 2012. Na ni 169 naging 382 na residente. Siyempre, naganak, nagapupay. I think that's all for me. Naganak. Sige, sir.